गाइस ए है ब्लेंडर को 2 पार्ट। ये देख स्मॉल ए स्मॉल, ये देखो ए लंबा, ये घुटता है, लॉक हो जाए और नहीं होगा। ये रेड बटन ऑन ऑफ, ए है दिस बटन, ए 1 बुलियम, 1 बुलियम, 2 बुलियम, 3 बुलियम केबल। और ए में ये थी के खोल के, और ए बड़ा तो ए में है, ए में 1 राउंड देती हूँ तो लॉक हो गया। ए अब ब्लेंड कर पड़ेगा। ढक्कन लगाओ, ढक्कन। इसका वेट है ये चीज। ये देखो, और एक ब्लांड कर गया এটা কি কি বানান দেব? एप्पल जूस एंड 1 एग ब्लेंड करेगा। एंड एक पर ये देखो, ये करा जाए, इस रेसिपी एक बना जाए। एंड यहाँ पर मार्बल पर मार्बल टुकड़ा हो जाएगा। और ए में दिस इज लॉक, इसको लॉक। और ए है छोटा सा। মেশিনের পাওয়ার কত দেখো। इसका पावर है 1 मिलियन, 1,000,000 1000 ওয়াট। 1000 वाट। और ये छोटा सा चीज को ये है, ये चीज इस प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको बचा, और हो गया। रेड बटन में टिक ऑन ऑफ। वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बंद करो।